Istoryaan ili simpleng mapten Nalikaw sandanan Mapngeg kasin mailam Pintas na'y dadamarik Nam sima sorpresa Isnan Cordillera Adu di mabuya Man pasyar ka adam maumpuma San pinapintas na ay Mangawi sumsika Yasan sengkaw di ay dagan Ay mangayo sinunod Sang karasakas Ya panas pasti ginawang ay manleblebyan Ais na di na napanda Uli na'y dumdumat Tatarasiya mistisa Uray numan umumang Maaywanan daka Magaboy pulbos dang Napudno daing sika Isnan Cordillera Adu di mabuya Man pasyar ka adam maumpuma San pinapintas na ay Mangawi sumsika Yasan sengkaw di ay dagem Ay mangayo sinunum San karasakas Ya panas pas di ginawang ay manleglebyan Raquel survived 4 lakes. I think for today's video. Yeah. Rain or shine, farmer's life.